Kita na ko ang ba, no? You're so beautiful, handsome, no? And sa mga anak sa Ginoo, mga gwapa-gwapo yun. Amen. Agree ba po mga ison? Amen. Amen. Praise the Lord. Siguro maghatag tao ka, naay mo testimony siguro, Cholo, naabay mo maghatag og testimony karon pasalamat ta diya sa atong Ginoo. Actually mga ison, karon ang time yung atong Diyo pasalamatan ng atong Ginoo. Gikan sa January hangtod karon, na-experience nato ang pagkamatinuan sa Ginoo. Amen. Last Thursday na ER na emergency ang ako ang husband. And sa iyahang bed, tupad yun, gitabang yun siya. No? And tanan daghang mga doktor nga gitabang sa iya. Babae or kami ra siguro to. And then wala din nahimo ang doktor. Wala din siya nahimo. Wala din daghang mga doctors nga ni attend sa iya i-revive yung iyang life, pero wala din nahimo ang doktor. Namatay din siya mga iso, tupad ko. And ang matagal ni Giana na nagsigaman, so Giana sa kanang tingkungod niya. O hilak sila talaga. Kung namalandong ko nga, ang kinabuhi yun ay mula pa yung radyo. Mula pa yung radyo na kinabuhi. Wala takhibaw kung kanusa. Pag buhit yun kay nasa monitor straight ng iyahang wala na siya live. Nakaingon yun ko, asa ka siya? Pag bukto siyang kinabuhi, asa ka siya? Nakaila ba siya o Ginoo? So, nakaingon yun ko nga, habang kita'y na ay gininhawa mga igsoon, day by day ato Diyo masalamatan ng Ginoo. Ang pag-anila gani nato dinhi nakalakaw ta, naginhawa ta, tako na kayo naglasing. Bisa ka nga itong bulsa siguro 50 pesos ang sud, 20 pesos ang sud, no? Tako na kayo ng blessing nga nakamatata karon na ata nakita nato ato mga kaigsuunan mga igsuon. Naiuban karon nasa ospital, nag-agaw buhay. So kita na ata diri na atay mag-celebrate ta no sa kamaayo sa Ginoo. So karon mga igsuon this time siguro bisag duha or tulo nato na mo testify kung sa jud kamaayo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen. So di na lang siguro kung kuan kung kinsa may gusto usa o duha lang, no? Nga mo hatag testimony sa iyang unsa ka maayo ang Dios sa iyang kinabuhi. I think solo ya atong palakpakan. Praise Hallelujah. Praise the Lord. So, medyo pagaw eh. Siyempre, masalamat ko sa Ginoo. This year, I think, murag kanina year, dili ako makalimta. This year, I dedicate this year for Jesus. My life, I offer my life to Him. Okay. Before, yes, we can say Christian. We are Christians. But deep inside, layo atong heart sa Ginoo. So now I realize ba, the time that I accept Jesus Christ as my King, as my Savior, and Lord in my life, di ako nakapaton o tinuot nga kinabuhi. So this year mga igsoon, ako gid panghambog. Wala man ko'y mga material things. Wala ko ana. Mao na akong i-permis ko sa akong mga friend karon this year. But I have Jesus in my life. Wala ko ana yung mga naamo karon, pero na ako mawala ko mo. Sa akong mga friend, dili ka mo mga igsoon sa akong friends. So karon ako i-testify ang goodness and mercy ni Lord sa akong life. This year, gikubos ko niya. Hallelujah. Kay naagi ko'y peace, naako'y joy, naako'y love. Makita ingon sa Matthew chapter 6 verse 34. Therefore, ingon si Jesus, therefore, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Each day has enough
trouble of its own. So mga na akong gikuptan na, dili ko mabalaka, dili ko mag-uol. Kaya ang Ginoo kontrolado na niya kita, dili ta makakontrol unsa atong future, unsa atong kaugmaon. Pero akong gisalig diya sa Ginoo, siya na ang bahala. Thank you, Lord. Amen. So, ito sa Bible, the righteous shall live by faith. Amen. So, dapat maudyo na itong i-desire mga igsoon, especially next year, no, mag-increase yun ta sa pagtuon niya sa Ginoo. Amen. We must be proud na naatay Diyos, no, naatay Jesus sa atong life. Amen. Praise the Lord. So, akong tawagon si next na mo testify, no, si Mish. Ito pa May buntag mga igsoon. Nibaro ko diri ito testify kung unsa kamayo ang Ginoo sa akong kinabuhi, especially sa akong pag-eskwela niya ubanan pa sa trabaho. February kay kanang natisod among account niya, nabalaka ako kay unsaon na lang kanang akong pag-eskwela, unsaon ako pag-provide, pero pasalamaton ko sa Ginoo kay wa ko niya gipasagdan. And karon nga year kay kanang struggle ko especially sa kanang pagyaw na ako diha, unsaon ako pagtubo diha sa Ginoo, pero matod pa ni Pastor Jojo nga alkansi ang mo biya diha sa Ginoo. And pasalamaton ko sa Ginoo nga kanang padayon siya nga kanang nagay sa akong kinabuhi og ang pinakadako sad nako nga pinakadako nga grateful kaayo ko kay kanang next year kay mo graduate nako og dili na ko tungod na sige ko ang kanang alkansi yun ang mubiya sa Ginoo. No, alkansi yun, porting alkansiyang yun. No, pilpil yun ta na, basta mubiya ta sa Ginoo. Amen? So, ayun, dili yun ta mubiya mga igsoon. Amen? Praise the Lord. So, this time, si akong anak, ang kuhan, si John Bray. Salamat. Christmas mga igsoon, so thank you to sa Ginoo na karon nahalakaw na din no. Kay for 2 months wa ko nagsimba, October to December. First of all, pabali ni abi na ko murawara, abi sa dinanay, abi na mo normal na spring. Pataw-an gani ko sa sir, ana ra siya do, kira na do, basta di na balik, wala sa basta na naabo sa tinain. Anak ko, sir, dini sir, pagtawag dito do sir, dini balik sir. Yawan ko eh. So, after mga 3 days, nung ka-x-ray me, naibong sinanay na ay gamay ng fracture. So, what I did, pray lang ko Ginoo na gamay rin mo, sinuntungan rin eh. But, for the worst, nabirahan ko. But thank God, He was by my side. Wala ko napapildi sa kanto, nawapos ko napapildi sa mga nain. I thank the Lord that He was always there for me, even though sa operating room, taas yung heartbeat. Before ko operahan ko, nana ako sa akong mga doktor. So, pila sa silik anido. Nana doktor, try nyo sa mga pisto. Dili ka muli sa operating room, magmul maayo na ng pisto. Salamat doon ko sa mga anak sa Ginoo. Ayang He gave my doctors the knowledge and the strength para masakto nila ang operasyon. And thank the Lord that nakalapon ako karon. Anang mga doktor, mga 4 months, 5 months, kung pakakalakaw doon. Kay seryoso kayo ng injury. But thank the Lord, 2 months ra, and 2 weeks after, nakuha. Anak mo stainless, nakalakaw na ako karon. Kanya, wishing pa ko makatuwa pa ako basket. Sponsor lang siya. So, salamat kasi Ginoo sa tanan. I thank the Lord for this year. Thank the Lord sa nanakhan ka diri. And I hope that stay tuned sa end yourself forever na. Thank you, Nay. Love you, Zay. Salamat sa Jollibee. So, una akong anak, hindi ka pa duwa ako ng basketball. Sorry na lang yun. Pag-pastor na lang. Bitaw ako sa shift na laglain. Doon ay na nag-basketball. Kailangan mag-gusto. Ayaw na lang lagi. Kung alam na yung kay
kuan kayo, kuyaw kayo ng basketball lagi. Daghan kayo sa iyahang kuan mga igsoon sa iyang kasagaran operahan nila basketball injury yung kamot, tiil. So muna ko yung hindi ka mag-basket. Amen? So praise the Lord, but I know nga ang Ginoo mo ayon jud completely mo sa iyaha bisan siyang paglakaw kay balo ko nga kanang manormal jud iyang lakaw. Manormal daghan nga mga gi-input ni Satan sa ako pero termin ako gi-rebuke no in Jesus name kay balo ko mobalik ang iyang normal no nga paglakaw. No karon takiang pa siya pero kabalo ko nga ibalik din na sa Ginoo, no? And huwat-huwat lang jud ko kay daghan man nagingon nga dili ko maulian, inana na jud tuno, inana ba ko in Jesus name din. Kaya akong Dios milagroso. Dako kaayo ang akong Ginoo. Dapat jud pinadunggan nga save jud ki sa iya, hanto ni dako ko no sa nagtakiang siya. Nya murag kuan ko kana maluoy ko, no? So ako jud gisalig sa Ginoo ko Lord. Promise Lord that please kuan si Gendre ipanormal na kambalik. So, mana kabalo ko nga buhaton sa Ginoo kaya nga akong Dios dako kaayo mga igsoon. Amen. Let's give God a big clap offering sa mga testimonies sa ato mga ka-experience. I know na amatay uban nga mo testify pero i-reserve na lang na next Sunday. Wag kuanta sa oras mga igsoon. Amen. So this time, I want you to prepare your heart mga igsoon. Mo nang pinaka-importante, no? Sa fellowship, no, ang pulong sa Dios. So I hope na dili ka maggawas-gawas, dili ka magtabi-tabi. I-focus na to atong muna-muna diha sa atong Ginoo. And then naatay walay Facebook ko sa atong mga apps na dili na related sa ato ang fellowship karon please i-shut down na ninyo or i-close na ninyo mga igsoon. Karon maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Amen. Kay ang pulong sa Dios mo gyud mo transform no sa ato ang kinabuhi. Amen. And we are so blessed mga igsoon kay ang muhatag sa message karon no usa sa supporter diri sa Cebu South. Amen. Gikan sa sinugdanan hangtod karon ug hangtod sa hangtod supporter gihapon na nato. Atong palakpakan na atong buhay nga Dios. Amen. Usapon siya sa pastor no sa Cebu City. And I know uban nato nakita na ninyo and pastor siya and then usap ko siya ka attorney, no? And ato we welcome mga igsoon, no? We are so blessed for sa ato ang igsoon karon, no? None other than Pastor Jojo Attorney Ortega. May buntag sa tanan. May buntag. Malipayon bang mga anak sa Ginoo? Amen. Madaogon ba kitang tanan? Amen. Amen. Madaogon ba kitang tanan? Amen. So nagpasalamat ko na gibitan ko ni Pastor Nelpa maring diri sa Edjor Cebu South. Actually, this is my first time there is inyong venue. Kadaghan ako nakaari diri sa okasyon sa Edjor Cebu South pero akong natuan kining tugod Minglan Nilya. And I am surprised na nindot man inyong lugar. Cute tayo. Cute ang inyong lugar. Pero ako nakita daghan kayo plano ang Ginoo sa inyong venue. In fact, after this, siguro si Pastor Nelpa, Brother Ricky, mag-iskot-iskota dito sa Layo, sa lugar. Kaya I believe, kung expand ang atong church, kinahanglan din na ang sakto na space na gamiton sa bulaton sa Ginoo. Amen. Amen? Excited ba kitang tanan karon? Amen. Amen.
ang akong i-preach karon is Thanksgiving. Karong panahon na kinahanglan yun pasalamaton ta sa Ginoo. Daghan tag mga experiences karong 2024 o pasalamat ta na karon buhi pa ta. Daghan sa atong nga mga pagsulay, pero pasalamat ta sa Ginoo na nakabot ta og Disyembre. Na ay aksidente sa ato si Brother Jojo, I have to tell you frankly, duha ka operation akong experience for the last 12 months. Duha ka operation, pero buhit ng gihapon si Brother Jojo. Amen? So, daghang mga punta na amay na itong diskutan karon. But I will make it short lang yun. Mo-focus ako sa substance, sa atong Thanksgiving. After that, ibalo ko na excited na sa lechon. Amen? Ang Thanksgiving soul is very important to us. Okay, so okay. Thanksgiving. May mga verses sa Bible so na nag-encourage ka nato na magpasalamat kita sa Ginoo. Ato pindayon ang iyang pangalan. Senior citizen ka man, junior citizen ka man, youth ka man, estudyante ka man sa karon, we must practice thanksgiving to the Lord. Kaya there is power in thanksgiving. There is power in praising God. Gani igsoon, based on the word, nakita na ko nga, the more you praise God for who He is, it shall become a reality in your life. Kung pasalamat ka sa Ginoo kay siya usa ka healer, kung na kay sakit, maayo ka. Because God will always manifest Himself in accordance to your praise. Kung pasalamat ka sa Ginoo nga generous kayo siya nimo, generous, He will surely be generous to you. Because in accordance to your declaration na, Lord, salamat ko Lord nga, imo kong providence sa matag kinahanglan na makahuman kong pag-eskwela. So, He shall become like that to you. Makahuman di ka eskwela. Because God cannot deny Himself that He is a good God. Busa kining atong thanksgiving song, our declaration, our praises pagdahil sa iya, must not only come during December, it must be part of our daily life. Amen? Amen. Amen. Yung doon sa tiinig ko na, sakit-sakit siya. Ilisanan. Dili ka na sa receiver. Ang yan ang yun yung Okay, atutas ka. May mga kong next, okay. Atutas sa, after sa atong ganina. Atong itasakat sa atong Psalm 103, verse 1 to 2.
Okay, yan. Psalm 103, verses 1 to 2. Nagasulti ang psalmist, praise the Lord, O my soul, all my innermost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ato ko ng pasalamatan kanunay ang Ginoo, ug dili nato kalimtan ang tanang benepisyo nga atong nadawat sa iya. Hangin, libre. Makatulog ta, nakamatag ang punta, huwag kita nga ipalahos Ginoo nga di na ta kaginawa. Si Brother Jojo, senior citizen na. During my lifetime na bata pa ko, nagtuugi ko, dili ko kapag klaseng idara. Kaya dagang makikong pagsulay, dagang ikong mga kaaway ko, Lord, maginaot ko, Lord, nga mahimo kong senior citizen na dili ko humatay sa iyo. And praise the Lord, that's a benefit from God. Unsa man benepisyo nga kanunay nimo nadawat gikan sa Ginoo. Ordinary benefits, praise the Lord. Special benefits, praise the Lord. Nag-eskwela ka karon, buhi ka pa karon, wala ka maaksidente, iproteksyonan ka sa Ginoo. Praise the Lord. These are all benefits. Nakakaon ka pa 3 times a day, nakasnacks pa. Praise the Lord. These are benefits. Ang kini mga pinikana nato gigamit lang as instruments to receive the benefits of God for you. Ano ni siya? Praise the Lord, O my soul. My innermost being, tanan na sa atong sulod. We have to praise God and forget not all His benefits. Next, Psalm 116. Tungod sa kadaghan sa iyang nadawa sa Ginoo nga benepisyo, he counted one by one. The psalmist says, how can I repay the Lord for all His goodness to me? Saan ko pagbayad sa Ginoo? Sa iyang kaayo sa ako? A thankful heart will always think like that. Saan ko pagbayad sa Ginoo? Ako sa itsong nanas ako. Mutana ko, Lord, dato na kisuputan kumabot pa nimo. Why? Because of God's goodness to us. Dili man disiplik sa mga magkwinta ta na sa Ginoo. Ginanaato, ginankwinta mo sa Ginoo every day in our lives. And the more we think of that, the more mangwinta ta na, Lord, magkapayat magkakon mo, Lord. The more that the Lord will bless you every day in your life para makita mo dili ka kabaya sa kaayos mo sa imong kinabuhi. Amen? Amen. Next. Inyong example nga, because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Praise God. Ang imong gugma, Lord, mas labaw pa, mas maayo pa kaysa kinabuhi. Imagine. Which is true. Ang gugma sa Ginoo mas maayo pa kaysa imong kinabuhi. Why? In life, gulo kang life, no? Dagang kayong mga pagsulay, mga troubles, dagang hardships, dagang injustice makita nato. Ang life, mabitaw ninyong Ginoo nga, in this world you have many troubles, but be joyful because I have overcome the world. Praise God. Kining kalibutan, kining life nato, dagang sakit. Kung magkukog ko sa lawas, makita ko sa mga operation dali, mga stitches, marimahindan ko nga, Lord, salamat na nakasurvive ko sa mga operation.
May mga struggles, isa man may mga struggles rin. Isa man. Huwag hayahay na kinabuhi. Brother Jim, ikaw na siguro, Brother Jim, ako na. Isa man diribig. So makita ninyo, mag-igsoon na kita tanan pareho ng sitwasyon. We can relate to ourselves. Kani-kanya na degree of trials, pero kada usa sa ito na-update nagdaanan. Amen? Natin mga insecurities. Insecure kita kay pobrita, hindi ko sigurado o sa mga umatandang kay naglisod ka, ang atong family, hindi siya milyonaryo, magkinahalan kita kwarta, kanunay, magputlan tagpig ko kay 2 months na, wata kabayad. So, insecurities. We also mourn in state. Mamatay na ito mga ginikanan, si Sister Uya. Bisag si nanay namatay na, last November pa, nag-mourn din siya karon. Kaya gimingaw siya tinahan. Mourning. Pain, restless kita. Pressure mo kita, restless. Di o ka pahulay. Mabuti yung Lord Jesus Christ, come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. God knows that you are restless. Restless because of this fallen world. Sometimes buhay ta, naagitan. And the worst of all, unpredictable ang kinabuhi. Di ta katakan. Karoon, hayahay kita. Ang literon. Manan siya mga pagsugay. And because of that, the psalmist says, your love is better than life, God. My lips will always glorify you. Kinakita na ko na kung di pa si mong gugma, mahal attack ko, hindi kalimutan. As long as I live, I will praise you, and in your name, I will lift up my hands. Hallelujah. Amen? Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Praise God. And because of that, next, in 1 Thessalonians, nagkasulti si Paul, give thanks in all circumstances in your life, for this is God's will for you in Christ Jesus. Mapasalamat ang kamunta. In all circumstances. Na kay mga trials karon, praise God. Na kay mga sakit karon, gidala, praise God. Na kay hindi masabtan sa kinabuhi, naglibog ka, praise God. Amen. Because this is God's will in your life. Gani, next. So, boss, ang imong Ginoo on this context na, be joyful. Kaya ang tao na dili mapasalamaton, magbukod. Matod pa sa pag, bawal ang nakasimangot dili. Be joyful always. Ingon siya, pray continually. Sa verse 17, context nga, verse 17, pray continually. Give thanks and pray continually, and do not put out the Spirit's fire in you. Ayaw taong pag nga ang Espiritu na naa sa Ginoo na simong kinabuhi. Kaya ang tao magiging nga, kung ba ka nang dili mo pasalamaton, mula ba, duwa na siya. Tama itong isumpi kanina. Pipi ang maglakot sa Ginoo. Ang upiya sa Ginoo, pipilit siya. Kaya gusto sa Ginoo that in all circumstances, give thanks. Why? You can never tell. Nakaroon, nag-struggle ka, pero later on, God will deliver you. God will give you breakthrough. Mabito ka ng word nga, it is not finished. Yan ako pinang doctrine.
na samtang buhig ta ni kalibutan na kana imong sitwasyon kung nagstruggle ka, it is not permanent. It is not finished yet. Dili ka hato sa turan, inana ang imong sitwasyon. Why? God can restore. God can revive you. God can turn around any situation sa imong life as long as every day you give Him thanks in all circumstances. Amen? Di, kanang imong do not put out the Spirit's fire. Hindi mo rin ano mo backslide? Binakusimba, Brother Joe. Nanglungkod ko sa inyo mo. Putting out the Spirit's fire in you. When you receive the Lord, when you become born again, the Spirit of God is in you. Don't you know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Praise God. Without you knowing it, the Spirit of God dwells in you and you represent the temple of God. Kaya ito, ang temple of God, ginyuman, nag-cooking palasyo, nag-cooking ba, nag-ulis-ulis, ato, mga tawang ato. But time will come, nagilig na mo, muad ko ng lugar para musimbas Ginoo. Why? Because you become the temple of God. And the Spirit of God dwells in you. Ayaw ninyo at yan. Ganun tayo nabisa pag mga pagsulay. Mudahin kas Ginoo. Si Brother Jojo kanagal pagsulay. Usay ma-discourage ko. Usay ma-disappointed ko. Usay di ko kasabot. Pero hindi mo po, bro. Huwag ka na ikos ino, bro. Hindi ko. Kumubila ko niyo. Because God is a victorious God. We are more than conquerors. The Lord says, and we can do all things through Christ who strengthens us. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. If life is up, give thanks. If life is down, give thanks. If life is stagnant, murag-wala pa. Wala mo may asinso. Wala may breakthrough. Give thanks. Amen? Amen. So, today, let us have acronym thanksgiving. Ako ning iwali one time there is in Cebu City, and I will preach on this again. Okay, next part. Letter T. Ante is truth. Give thanks to God that you are now in the truth. Before, matakibalo na. Mabutay ko Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. You are now in the truth. And what is the truth? You are now in the truth and you know it well that God is a good Father. That is the truth. Ako na born again ko because of the truth. Kaya sa akong pagkabata, natako kong ang akong ginikanan, especially my one parent is very harsh towards me. Towards the children. Wala kayo kong experience of love sa komunikanan. Dili na ako, kami tanan, mga anak. Nagdako kami nga, wala hadlo kami sa komunikanan. So, in other words, I feel inferior as a person. Kay, makakita ko sa ubang mga pamilya, paano maki sila? One time, gi-imbitar pa sa birthday pa. Pagkatapos sa birthday sa akong classmate, nag-isa siya sa father, sa mother, happy ka sila, which I never experienced in life. Usap pa ko nga, hindi mo inalit akong binitanan sa ako. So I feel insecure. So bisag tuod nga ako nagsimba, at that time dili pa ako born again. As a person, I feel insecure. Then one time,
the gospel was preached. O pag-preach ang gospel, kaling inside, God is good. God is love. God wants relationship. Sabi ko, may relationship sa kinikanan. Wala ko may relationship. Di ba nung Exxon, what makes me born again? Because of the message. Upon knowing the truth that God is good, kung ako is broken ang akong mind regarding the goodness of parents, nag-born again kayo noon. And until that time, I expand my knowledge about the truth of God, that God is approachable. Approachable. Ang Ginoo. Mas dili pa kakaduro sa imong kinikanan. Kumasuko, kumahupo. Kumawala, di kakakuan. Pero God is very approachable. One more thing, God is very humble. Dili sa magpatason. Di pa sa mga tao, magpapatason di ba? Pero, okay. Truth ha? God is a judge, but not judgmental. He's a judge, hindi judgmental, di pasama niyo ba? Lumay kita mo judge mga tao. Tama na, wala yung God is a judge, dili judgmental. Pasalamat ka na, Ginoo, dili liwat na ako. Dili para sa inyo. Judgmental mo kayo. Another thing, God is righteous. Righteous mo kayo. But not self-righteous. Kapag self-righteous mo kita, bro, may nasa ka na yan. Walihin na kayo. Malumong ka na. Walihin na kayo. Pinagagit na. Kasi kita, parang kita ba? Praise the Lord, bigyan na ng Ginoo. That is the truth I learned from Him. One more thing, is very important. God is perfect. Perfect, hindi mo, diba? But not perfectionist. Hindi pa kayo tama. Muna ito ano na. O nga nung kanani, perfectionist ka na ba? Gusto ka, dimang kita, perfection pa. But, praise the Lord. Is perfect. Pero hindi paras mo. Perfectionist kayo na maka-offend ka mga tao. Maka-offend ka mga tao, maka-kwanta mga tao, makasilo ka mga tao. And that is the truth. And another truth that you must know is who you are. Praise God. Magpasalamat ka sa Ginoo na kailan ka, kung isa man ka. You are a child of God. You are a member of God's family. In other words, being a child, you are highly favored. Over Brother Joe, it's a matter of faith. If you see yourself as God sees you, because as far as God is concerned, you are the apple of His eye. You are highly favored. It's a matter of your perception. If you receive it by faith, that truth by faith, it will change your destiny. Amen? Amen. Listen to me, to Brother Joshua. Who is God to you? Kisa mag-inom sa inyo will determine your future. If God is good, if God is supportive, if God is generous, if God is God that is approachable, that you can always lean on, if God is dependable ba? Masalikan mo kanunay. If God is trustworthy in all His promises, faithful in all He does, it will change your destiny. Pero ang Ginoo ka stricto kay Ginoo. Enjoy kay Ginoo. Gusto ko ba? Bakit? Sige lang judgmental pa, sige lang condemn na ito ba?
sin your life. That's why our perception of God is very important. Pag itangan mo sa Ginoo na God is someone who is always in control. He knows me. He knows the end from the beginning. Masaligan na ko siya. Reliable as a God. Generous as a God. And so on. It will change your life. Amen? Amen. So very important that the truth is, you know the truth, and it will set you free. Not only the truth of who God is to you, but the truth also of who you are in the sight of God. Very important that. Kaya mo na yung Brother Joe sa matas mo. Very important question. Because if you have that kind of perception in accordance with the Word, it will change you. Don't you know that you are chosen and predestined by God? Predestined before the creation of the world. Huwag pagkamatao. God has already chosen you. And that truth, that fact na imo i-absorb sa iyong life, it will change you as a person. Amen? Amen. And for that, let us give thanks unto God. Amen. H. Holy Spirit. Amen. The Bible says the Holy Spirit is our teacher. Is our counselor. In fact, the Bible says, greater is He who is in you, the Holy Spirit, than He who is in the world. The Holy Spirit who dwells in you is great. Greater than Satan. And it is up to you to recognize it. It is up to you to maximize it. Ang mga bata, hindi mo naman mataligan. Praise the Lord. Gusto mo may kaya nagbuwan. Sige, likod down. Amen. Dali. Kaya nagbuwan. Sit down, Dali. Sarado na. Down. So we must thank God for the Holy Spirit. Because the ministry of the Holy Spirit is to empower each one of us. We become born again, praise the Lord. And to become born again is not enough. The Holy Spirit's gift is given by the Lord Jesus Christ to help us what to pray. The Bible says, we do not know what to pray. Kasi kung sa itong Panginoon sa Ginoo, nakagidlay, mabitawan, wala direction of life because we pray for the wrong reasons. We pray for something that is not in accordance of God to your life. That's why the Holy Spirit is there to teach us what to pray. And the Holy Spirit also strengthens us. Because how can we survive in this world? Daghang problema without the Holy Spirit. That is the reason why greater is He who is in you. Siya ang mag-survive mo. Siya ang mag-strengthen mo. Siya ang mag-transform mo. And don't you know that you are the temple of God? And the Spirit of God dwells in you. Praise the Lord. That is grabe. The Holy Spirit dwells in you. Do you believe it? Amen. I hope that we receive the word by faith. Brother Joe, asa ang Holy Spirit sa ako? In reality, there are a lot of questions you may say. I have to tell you frankly. When you become born again, there are many mysteries in life that we have
to receive. We do not see the Holy Spirit in us, but God sees the Holy Spirit in you. And it is up to us to use the Holy Spirit, to call upon the Holy Spirit, so that we shall be able to be victorious. We shall be able to be overcomers in this life. So, I have to tell you frankly, kung kita-kita lang, by efforts, di tanong kayo. Di tanong kayo. Kaya ang ato naman may limitations lang. But God has no limitation. The Holy Spirit dwelling in you has no limitation. It convicts you, it speaks to you, it revives your spirit. Kung ikaw medyo na-try na kasi kung pagpangalagan sa Ginoo, call the Holy Spirit, because that is the ministry niya din. He intercedes for us. The Holy Spirit knows what you need, and He intercedes for us. And for that reason, we must thank the Lord that He gives you the Holy Spirit for dwells in you. Amen? Amen. Amen. Another one. A. Answers to prayers. Kisa madali ng mga pag-ampo na wala itubag sa Ginoo. Isa sa may isa dito nga, kinanto wala itubag, karang itubag na. Amen. Actually, we have many personal needs. Pero kung nakita mo niya, I have to share this with you. I have been in this life for long years. And nakita na ko, God answers prayers if you're honest to Him. And the more you become honest to God, when you come to Him, the more there is breakthrough in life. Pray ka ng Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Papa, napulog ka man na mo, napulog ka Makibaya, napulog ka Santa Maria. Kayo na ang buwan. Balik-balik pa. Inyo pa Jesus Christ. These are the prayers of the pagans. They think that by uttering many words, they shall be heard by God. So I have teach you a deeper things about the Holy Spirit based on my experience. The more I become dedicated to God, the more I become honest to Him about my requests, about my limitations. The more I told God about my fears, akong kanto. The more I am open to Him about certain areas in my life that need to be addressed by God. The more I confess to God about my longings, personally, man to God, or child to Father, the more I become transparent, the more I become transparent to God about myself, about yourself, the Lord, the more will answer your prayers. Brother Joe, di ba sa Bible, nasutin lang before you pray, the Lord already knows you need. Why pray to God? Nakibalo naman siya sa imong kinanglan. Nakita ison, muli, akong conclusion. Although God knows everything, but when you tell Him what He already knows about you, when you tell Him what He already knows regarding your life, regarding your quest, God is glorified. In other words, He is glorified by the confessions that He already knows. And the more you become transparent to Him, the more you open your life to Him, even your past mistakes, even your fears for the future, even your insecurities in life, Lord, what ako, Lord? Posible ba yan, Lord, na kaming prayer ka ang pikas mo na naghihimo? Posible ba yan, Lord, na magka-problema ko rin, Lord, magka-problema sa ka? Bayan ng kapita. And the more you confess to God, who is
sovereign, who is perfect and all-knowing, the more He will answer your prayer. The reason why now, daghang kita prayers wala matupag, because ating prayer mo is shallow. Dili kayo siya deep pa. When you become deeper in your prayer, that you confess everything, not only your request, not only your petition to God, but even your own self. Not one. Daghang ko problema Lord. Kanino Lord? Posible Lord, money, next. Oh, Lord, umaling ba ito Lord? Money na tupag Lord. Alam mo, tibalo ka na, God shall be glorified with the prayer of the mortal person who is not perfect before Him. So when you pray, be open and transparent to God, and you will receive answers to your prayer. Amen. Praise God. And what is end? Today is the last Sunday of 2024. Today, you must wear a new mindset. Dili pwede ang imong thinking for the year 2024. Na palpak kayo, na wala kayo nakita improvement, wala kayo nakita ang breakthrough ba? Imo gyud ko ng ganako pagka 2025. Ipili na. Katong nabutan na di wala mo click sa imong kinabuhi, wala mo click ba? Wala may effect. Wala effect. Ipili na. For 2025, wear a new mindset, a new faith, a new hope. Because the Bible says in the book of Isaiah, God is doing a new thing in your life. He wants you to forget the former things. Katong imong mga karaan, forget it. Your past mistakes, forget it. Kaya kita tanan, masayon mo kita tanan, forget it. Your past failures, kisa may wala mga kapalpakan diri sa ilang ginagawa. Isas ka mo. Now, everything, Brother Joe, happens perfectly according to my plan. Kisa man diri. Inspired. Oh, puro kita. I can relate to you. Kasi Brother Joe, sa daghang sa siya ang mga pag na wala matuman. But mine is so. New mindset, new thinking, new hope. Muna yung secret to successful life. If you want to prosper, if you want to receive breakthrough, if you want to have a new direction in your life, no much better than 2024, ubuan na. Katong mga batasan, mga behavior, mga attitudes na ito, na huwag mo click, huwag katabang na ito, in the past. Kung drug-addict ka, kalimtin na ito, ka-drug-addict. Kaya natukang na ka, na-preso ka, nakalimtin na ito. Kung ikaw tamaran, huwag ikaw masinso, sige, hindi mo rin bahala sa ako. Eh, Ginoo, ibalo mo sa eskwelanan. Huwag ikaw masinso, gapon, hato garon, kalimtin na ito. New thing. I must have a new energy to face 2025. So in other words, praise God for His word. Kaya ang word niya nag-encourage you. Forget the former things. See, I am opening a new path in the wilderness. Mato kas Ginoo. In other words, ang God is a progressive God. Dili siya mag-dwell sa kagahapon. Bisa mo dwell. Bisa magtuon nga rebellious ang mga Israel. Bisa tuon nga mga idolaters ang mga Israelites. Huwag mo sabihin na Ginoo. Why? He keeps on hoping. New mindset, basi mo change thing. New mindset, na mo plano na maayo para nila. So I have to move on. In other words, move on mga igsoon. Ayaw mo pag-dwell hantod karon sa inyong mga mistakes. Move on in life.
new optimism, new positive mindset. So on. If you have that kind of attitude, kind of behavior, character, it will change your life. Kung unsa ka karon, I believe that God delights in the prosperity of His people. Ang ginikanan ng gali, malipay mo kita mo prosper itong anak. How much for the Lord? Ang Bible igsoon, nakita na ko, daghang kay promises ang Bible. So, from the book of Genesis down to the book of Revelation, pagkadaghanan promises sa Ginoo. It's good to be true. Kunuhay. Kaya yung mga promises po ng mga maayo. My plan is to prosper you, to give you hope and a future. Grabe ang mga promises Ginoo. I-compare mo ang promises Ginoo sa atong kinabuhi. Biyak di kayo, isuon. Wala kita ka fully receive the promises of God. Wala kita ka fully experience the promises of God. Can we blame God for that? Let God be true and man a liar when it comes to promises. Karena nakakay promises mga politiko, politicians. Election mo karon. Let God be true and man a liar. Every time God promises, so He's obligated to fulfill it in your life. Mga kapatid, I put my word above my name. Akong gibutan ang akong mga promises, akong mga declarations above my name. Mean to say, even insulto ko ninyo as God, even disappoint ko ninyo as God, I am obligated to fulfill my promise. Why? Why? Because God has a word of honor. May palabra yung mga Ginoo. Ginoo sama sa ato nga, nag-promise na, promise. Sa Turko nga, ay mo pala ka Turko. Kaya si Manang palikas ako, bayaran di ka pala ng Jesus. Masukot na Turko, kikadatos Turko sa balay. Manago man. Pagka ito nag-promise. Manago. Inabalakon, anak ka. Bisa ko atos kwarto, inabalakon. But praise the Lord. God has a palabra di umor. You can trust His promises. In fact, I encourage you, when you pray to God, that is also what I do. I tell God about His promises. Lord, you have said in Psalm. Lord, you have said in Chronicles. Lord, you have said in the Proverbs. Lord, you have promised in the book of James. Why? Because God cannot deny Himself. He cannot deny His promise. Ako as a lawyer, I cannot go to the judge and say, Your Honor, I want this. Pak. Come on, walang pasyan sa kong tanungin. Ito ang judge ka. On what basis, attorney, you pray for these things? Is attorney. The Philippine Constitution says, in Article 3, Section 1, and because of that word in the Constitution or in the word of civil code, in the word of labor law, the judge is obligated to tell me, approved. So, ano mo? Inaturos kami mga abogado, hindi ka totos puti nga. Aray, ino na mo ang judge. Aray, kida-kida. Uy, hindi, ang
siya nagiganong himo siya decision, and that decision must be based on the Lord that you invoke before His presence. The same with God. The same with God. Tell God, Lord, you promised in your word. Your plan is to prosper me and to give me life. I come to you, Lord, in accordance with the promise. What you will do, it's up to you, Father, because you know what is best. Amen? Amen. That is the importance of a new faith, new mindset. Starting 2025, approach God and pray to God in accordance with His word. Brother Jude, huwag mo kayo basa-basa sa Biblia. Makakamumbay mo lang basta na-upload rin sa Edro, Cebu South every Sunday. And so on. If you want to live as a conqueror, if you want to live as an overcomer, starting 2025, encourage you to meditate on the Word of God day and night. The first thing that you will do when you wake up in the morning, meditate on His Word. Sister, ayaw na namin. Dito ba? That Judas betrays Jesus. Systematic. Roman ko sa chapter 1, verses 1 to 5. Oh my Lord, I will meditate again on verses 6 to 10. Systematic. System. Do it every day and night, and it will change your life. Amen. Amen? Amen. Next. Kindness. Praise God for His kindness, for His favors and love. Praise God, O my soul, and forget not all His benefits. Ako na-discuss din na, how can I repay the Lord for His goodness to me? Nakunan ako ng son? How can mag-inusara lang ba? Kang si-enjoy mo, kaya naman mo, Lord, usa ko papayag ni mo, Lord, sa imong kaayos ako. Nagkaroon ako na na. And if you have that kind of thinking, that means you are a very grateful man. You know that without God, I can do nothing. And so na, I have something to confess to you. Very important. Remember this. I have come to the point of my life that I now admit that I cannot go further without favor of God. Napunta isa kong kinabuhi, mga igsoon, na naka-acceptan na ko, naka-realize na ko, o ako nag-recognize na dili ko masinso sa kinabuhi kung wala ang pag-ulis nimo. I hope you will have that kind of mindset also. That in this life, dili apikay ni. Dili ni siya apikay, dili dito. Paano ba ka nang pagkuhan, makisagig, may laki ba? Siguro, posibleng inanda, pero di magtugay. Kaya kita na imperfect nito, pati kung sa circumstances sa life. Kung maayo ka na mas may pa nimo. Kung magdito ka, naman mas pamagdito pa nimo. But, it's on. Because I have come to that point of my life na, Lord, wala kayo papusa ko pinapilog. Hindi ko ka sugakot, hindi ko masinso, hindi ko ma-promote, Lord. If you have that kind of mentality, Lord, help me. I humble myself before you. Go ahead of me. Go ahead. Una ka, Lord, sa unahan, Lord, na i-prepare ang tanang utapa na ako. If you have that kind of prayer, it will change your future. Even the promised land, matukas Ginoo. Sa Bible, those Israelites cannot conquer the promised land
kung walang makuna, Ginoo ito. So yeah, ang secret of success means so. And I want you to have that kind of mentality. Where does my help come from? Ato pa sa Sabbath. Asa magikan akong tabang? And he answered his question. My help comes from the Maker of heaven and earth. Kita usay kung natin problema. Atong tasod ko na yun. Ato sa mga atong mga igagaw, atong mga kaila, ato sa mga tao punuhan na powerful. Iksun, nakigaya sa kisunod na katong mga tao na sa tununa, mga katabang na ito. Di ito katabang. I do not know. Makarelate ko muna na. Katong mga tao na Brother Jojo, murag naghanggang kwarta, Sister Kuya. Ako na siya marulian. O pagkanto ni mo, sa mga cases, nasa mga problema, yan ang masakit, natanan. Pinanamit ako. Pero when you come to God, where does my help come from? And he answered, my help comes from the Maker of heaven and earth. That must be our response. Gani, the psalmist says, on my bed, I remember you. Sa diyan ko sigaan ng Lord. Naghinumdum kami mo. I think of you through the watches of the night. Mas lumatong ba? Sa natigda ko, Lord. Ganun na ko nakununan sa iyo. Kisapin tao din nga sila. Ba't ka mo siya kinunan sa iyo? Isa na. But that is the confession of the psalmist. The confession of David, huh? Lord, on my bed, I remember you. I always think of you through the watches of the night. Alaon na, Lord, sa kadlaw, magunaw na kami mo. Alas 3, magunaw na kami mo. Alas 5, magunaw na kami mo. Magunaw na ko sa imong kaayo. Magunaw na ko sa mga putar na iyong gihimo sa ako. Why? Because you are my God. You are my deliverer, my fortress, my rock, and my strength. Praise the Lord. Hindi ka habit igsoon na kung kamatang ka lang, hindi po ka mas ginubil mo katog, alas 10, hindi mo katog, kaysa magsingit ang cellphone. Ako dito ako, na-addict sa ko na lang mga, ito pa na itong cellphone. Para kung makamata ka, kung sino mga updates, karon release na ako ng ilahit gamay para ito pa na ako Bible. Kaya matinta ko na. When I read this, nakonvikta ko. Because David pala, every time he sleeps, kung makamata siya, kung ano na siya sa Ginoo, Lord, saan mo plano, Lord? Lord, nalimutin mo sa ako mga kapag na kung Lord, kaya salamat kinuna. That should be our heart. Atong kasing-kasing. And if you have that kind of heart, you will not be surprised. The Lord will bless you so much. Amen? Amen. Palakpakan na kami. Yes. Salvation. Magpasalamat ikaw ito, nagilumas ka sa Ginoo. Apil ka sa kipilit sa Ginoo. Apil ka sa iyang predestined. Hindi kalibutan na. At now, kikipilin mo ka sa Ginoo, pasalamat ka na, save na ka, you are now free from the kingdom of darkness. Sintaning na agapon, magsigi o pa na to. But praise God. We are more than conquerors. In the name of Jesus, I command you, Satan, to get out of my way. Praise the Lord. You are not given power and authority. Praise God. Kung ipakit sa salvation, natukaw kay gahong. Tunghanan ka, it's up to you to use it by faith. Greater is He who is in you. Praise the Lord. Grabe son. And the curse in your life is not broken because of God. Katong mga tunglog sa atong mga ginikanan, nagdagkam kayo mga tunglog. Ako, I always come to the Lord in the name of Jesus. I break the curse
mga ginikanan, sa akong mga lolo, sa akong mga lula. They have no more power over me. Always declare that. Because that is the plan of God in your life. Na ang salvation mo, basta tunglo. Nga, magkapatikod mo nga, may mga butas sa Pilipin mo balik-balik. Atong lolo, lula, mama, papa, atong mga aunties, ilang mga sakit mo siya itong mga sakit. Ang ilang mga dimalas mo siya, dimalas na ito. Nag-observe mo na. Kaya di siya born again extol. Kaya ang tutangan na agad na sa ito. Until such time that by the power of the Lord Jesus Christ, ikaw mismo mo say, I break this pattern. And be specific. Kung saan may tunglo siya kinabulo. Masama. Be specific to God. Okay. Di mo ba ito? Ato ko ni pastor din pa. Kinay ko itong mga palautang kay ko. Sige na kong pag-utang ko, di mo kabayad. Tulong. Hindi ba naisakit namin? I tell you frankly, the greatest deliverance in your life is self-deliverance. Ikaw mismo. Masukin, Lord, in the name of Jesus, I break this pattern in my life. I break this curse. Mention it one by one. What are these curses? Nanaanin mo nga, imong nanatalag ito. Ikang kalulo, kalula. Kaanti, kamama ba? Kung saan may mga curse, tungluwa. Klase-klase may mga tunglo. Tell God about it. And Lord, in the name of Jesus, I cancel this. I break this. One by one, Lord. Past, present, and future. They will never return to me anymore. That in my salvation, ang tanang tungkol, kutukas ako. It will not pass to my children. It will not pass to my descendants. Amen? Amen. That is the package of salvation. Palakpakan ko ginawa. Little G, guidance, protection of life, or I could say, the gift of life. Masalamat ikakis noon na nag-abot ang December 29 na nag-attend na ining atong Thanksgiving Day o makatilaw sa Lidson after this. Kaya ka mga experience ito from January 1 to December 28. Daghang yung mga butang may tabo without our control. Daghang yung tabo. But praise God that from December 1 to December 28, the Lord has been faithful in guiding us. The Lord has been faithful in protecting you from danger, harm, and accident. Ako rin so, one time, samtang nag-drive ko, landslide. Nakuking bato, gikan sa taas, patulong sa kong sakinan. Samtang nagpaabot ko, ang bato, sulong sa akong sakinan. Upa ang akong sakinan. May galing, si Brother Juju, umahog sa pangpag. Balang ako. How did it happen? Because the Lord is our protector. Dako, ikibayaran ang katong engineer. Dako kayo, kay contractor man. Yung sa Brother Juju, ayok sa Brother Juju, kay basi mag-blacklisted din. Mag-blacklisted din muna sa deputy police. Bayaran ka na mo. Bisag nila. Basta importante, ay nagpok na. Magkakuha ka pa sa Brother Jojo. May proteksyon man pa, may porta. Pero, una ko sa kanan. Ay kablang ka. Pagkaman mo sa kanan, kami mo bayad sa rintas kadagaw. That's the favor of God. The gift of life. The Bible says, our time is in the hand of God. Anytime ko akong kanya, si Brother Edwin, nakuha ka rin ng panahon na, praise the Lord, si Brother Edwin, nagsupukuha ka rin. Uy, katawag na yun. Praise God for the gift of life. Kita extol, yan ang kita, mapasalamat as protection, gano'n na yung second law. In fact, God says,
Bible na, call upon me in the day of your trouble, and I shall deliver you, and you shall glorify me. That's coming from the Lord. Call upon me in the day of your trouble. I shall deliver you, and you shall glorify me. That is thanksgiving. Musa iksoon, kanong na kita umalandong sa pulong. I encourage you, read the word of God. Kung naboy tayo sa kanang atong mga kinig, kung natin tayo, allow me na naasabi tayo sa word of God. Na may Bible din. Di ba may Bible din? Pero mas pindot din ang Bible na mahikap. Pero mahikap na ito na. Dili ko na social media. Mahikap na ito mga katawanan doon tayo. Okay, letter I. Increase promotion breakthrough. Ano? New job. Kung na new business, praise the Lord. Kung na ay mga new friends inyong nakitaan, praise God. Kung na may new sources of income na wag mo magsalit kung kusalang income, praise the Lord for that. In other words, we must be always thankful. Promotion. Promotion. We must pray daily for increase and breakthrough. We must pray daily. Verse the Bible, very important to you. Unless the Lord builds my house, the laborers build it in vain. Sa Bisaya pa, gawas ko ang Ginoo mismo ang nagpahimutang nako sa akong balay. Ang akong mga kahago wala pulos. Nakita niyo? So, importante kini nga, pag ginuklay mo pupundar sa imong balay, mapahimutang sa imong karir, mapahimutang sa imong negosyo, mapahimutang sa imong trabaho, mapahimutang sa imong sarili. Every day. Ang gabay ko si Jesus, so isumpay na sino nga, tanawan mo itong mga tao. Lugay kayo mga tulog, ato ka lumupuri. Pero na yung mga tao dali, sa iyo ginatulog. Kaya ako may nag-provide nila. Praise God. There should be recognition that the love of God is greater than our life. Amen? Amen? Then, victories, vindication. Yun na kung discredit. Victory. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Daghan po ng mga pagsulay kaning mga anak sa Ginoo. Pero the Lord delivers him out of them all. Naging mga pagsulay? Kamu po? Pero ano buhay pa magkaroon na daghang mga pagsulay? Because the Lord delivers me from out of them all. Amen? Amen. Amen. And the same God who is good to you in 2024 will deliver you from all your troubles in 2025. Amen? Amen. Amen. Intervention of God in our lives. Pasalamat mo. Nagkadaghan mo, wow, without you knowing it, ang Ginoo nag-intervene sa iyong kinabuhi para dili mo mabutang sa alakot. Intervention. Kung wala siguro ang intervention sa Ginoo, basig na sa mo ka ba? Basig. Ako ka, basig pa na mo sa 6 feet, dito ka lang. O pa na mo sa personal. O pa na mo sa hospital. But praise God, intervention niya. With God, all things are possible. It is not finished yet. In other words, as long as you believe that God is still in the throne, na Ginoo na pastrono, it is not finished yet. Ayaw mo ka-discourage ka, Brother Joe, magbot ka sa aking kinabuhi, kawal ka na po ikatuwa. Brother Joe, magbot ka sa aking kinabuhi, na-close na ng tanan. Mao na kini ang aking patunan. Never confess that in your life. Because it is not finished yet.
God is the ultimate decider of your future. Dili mo silingan ay mo decide sa inyong future eh. Dili ka rin yung mga amiga na may decide sa inyong kagmaon. Ha? Gusto ko na lang inyong ang turko. All mo decide. Pero sa kagmagan. Always tell God, Lord, you are the ultimate decider. Ultimate. Ang katapusan o ang final na decision bahin sa kong kauna. Which is true. I always confess that in my life. In fact, it is part of my one band paper. Who is God to me? God to me is the ultimate decider of my life. Dili ako Amerikanan, dili ako mga silingan, dili ako mga kailan. Never! Lord, my time is in your hand. Amen? Amen. Amen. Name of Jesus. Praise God. Kanta po na. What a wonderful name. What a beautiful name is the name of Jesus. One time, acknowledge Jesus. Kamong mga disciples. Ato mo dito, Ato mo dito, pag-minister mo. Pag-minister mo, kung naman nakita ng mga sakiton, ayuha. Kung naman nakita ng demon possessed, cast out. After several hours, namalik ang mga disciples. Balik, Lord, Lord, report my exciting. So what? Lord, even the demons believe in your name. Praise God. Bisa ang mga demonyo. Believe in your name. When we rebuke them, they are cast out. And one time, may masakiton. Why? May kwarta na si Peter. May kwartikatan. Pero nakita niya, sitwasyon. Grabe. Di namin ang katong masakiton. Silver and gold. Kabay na. But what I have, I will give you. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. What I have, I will give you. What do you have need so right now? It should be the name of Jesus. Because in the name of Jesus, ginanyan ka itong masakit ito, paralyzed. Rise up and walk. Rise up and down. Ang masakit ito, ang bakto, for many years. It's so on. Praise God for the name of Jesus. Before that, isa pa naman makaraysa pa may lain. But in the name of Jesus, isa kita mga anak, we become powerful. Amen? Amen. The Bible says in Philippians, God gave Jesus a name that is above every name. In heaven, on earth, and under the earth. Imagine that. God gave Jesus a name above every name. In heaven, on earth, mas labaw pa siya ka Marcos, mas labaw pa siya ka Trump, mas labaw pa siya ka kisa ng mga hari ni Kalbutana. And under the earth, isa under the earth. If we refer to those people na nangamatay na, mas labaw pa siya ka Abraham, mas labaw pa siya ka Moses, mas labaw pa siya ka Elijah. Kumingon mga demonyo na tuwa dito ng puyo, mas labaw pa siya ka tanin. That at the name of Jesus, every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Praise God. So ka nang inidala-dala sa labunan. Apit ang name of Jesus ka na. Apit. And for that reason, we are more than conquerors because of that name. Amen? Amen. Lastly, before that, name of Jesus.
Makita niyo mo Jesus ba? Yung siya na, whatever you ask in my name, I shall do it. Grabe. Tapos may puli. Whatever you ask in my name, I shall do it. Because there's power in the name of Jesus. Lastly, G, the greatest gift of God, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. His only one, His one and only begotten Son. In fact, the Bible, in the book of John says, when the Lord Jesus come as God's greatest gift, blessing after blessing come into our life. Amen? Amen. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the message, Lord, that we received today. We thank you, Lord, for reminding us, Lord, of your goodness, of your love, of your faithfulness, Lord God. And today, Lord, let your name be honored, be glorified in our celebration of thanksgiving for the Lord Jesus Christ. Salamat, Lord, sa mga breakthrough. Salamat, Lord, sa hope na yung gihatag ka na mo, excitement, optimism, Lord, as we face the new year 2025. Lord, we always carry your name, Lord. And let your name be exalted in our lives, Lord. That people will see the change in our future, the change in our destiny, because of who God is to us. Blessed is your name. In Jesus Christ our Lord. Amen. Praise God. Thank you, Attorney Pastor Jojo Ortega. We have learned mga igsoon nga daghan yun ay dapat pasalamatan sa atong buhay ng Diyos. Amen? So na-mention, no, while ago na sa nalaing nga mga butang, no, nga dapat na magpasalamat sa Ginoo. Amen? So, can we shout it 7 times? Siguro pasalamat sa Ginoo, thank you, Lord. Nung siya agad siguro ta pasalamat, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For 7 times. Pwede ba natin mabuhat mga igsoon? Amen? So, ready? No? Can we shout it 7 times? Thank you, Lord. 1. Thank you, Lord. 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 Let's give God a big clap over this. Hallelujah. Thank you, Lord. And this time, mga igsoon, I hope nga dili nato nakalimtan no ang message no pinaka-importante na. And sa I think 12 ka letters mga igsoon dapat na amoy naghatag din ng impact. Kaya ako ang letter N ang naghatag na ako impact ato. New hope, new things, and new mindset. No? So kung unsa ang dili effective nato karon mga igsoon 2024, i-change na nato for 2025. So mao sa na akong nadunggan during sa among pastors gathering or fellowship. Alright? So dapat usgo nato mga igsoon. Okay, so kay mao na maka-change sa ato ang life. Amen? So this time, na yung presentation. Okay? Sige, atong tagad o way mga igsoon ng children ministry. No, pero bigyan na every Sunday na this day presentation. So atong palakpakan mga igsoon, ladies and gentlemen, children ministry.
mag-encourage sa inyo para mamatag. Alright. So, namin presentation, kunya na lang ko ng mag-encourage na. Hindi na ko pwede na na-encourage mo agad. Maka-bless kayo mo mga igsoon ha, kay puno ka karon. So, kada Domingo, puno na rin nato ha. Right. Kinigi. Ready na guys? Ready na? Okay? Mura, magbubagin ng atong lugar nila. Okay? So, itong palakpakan, mga iso. If you are ready, ako si pa. Okay, let's go! May nagitalang lugar, nagit sila mahal. Sige, direct sa doon, lingkod lang siya manghatag pa si pastora sa inyo. Ito mga nitan sa iyo, palayag, hindi mo matagaan. Okay? Praise the Lord, at 12:30 na, kinahanglan makapangaon na ta, kaya ang atong mga hyper, mo atake na niya. Okay? But before that, nako-share sa inyo, mga igsoon, na yung Bible in 2 Corinthians chapter 8, verse 2. This is a letter ni Paul sa mga taga-Corinth, reminding them of one of the gifts nga dapat mo excel sila. Okay? Basahan ako from verse 1. Mga igsoon, buot na mo nga masayod ka mo na nahimo sa mga simbahan dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Diyos. Okay? So sa grasya sa Diyos, ang simbahan sa Macedonia na ay gibuhat. Okay, o sa ilang gibuhat. Gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang. Apan ang ilang kalipay labihan kadako og tungod niini
hingapin ang ilang pagkamahinatagon bisan sila mga kapus kaayo. Very challenging, mga so, no? Out sa ilang karisdanan, out sa ilang pagpanginahanglan, nahimo nila nga maging mahinatagon. Question, ngano kaha? Kaya ba na sa tao, naglisod na ko, may mo pa kong mahinatagon? Dili pagyud na mo ang ilang gibuhat. Ingon sila nga, mihangyo sila kanamo ug gani namugos. Namugos pagyud nga tugutan sila sa pagtabang sa katawan sa Dios dito sa Hudiya. Okay? Naglisod na sila, gusto nila mutabang, dili sila patabang, kay naglisod na lang, namugos pagyud. Okay, ngano kahani? O gibuhat nila labaw pa. Okay, mo ning ilang gibuhat. Kay nga naman, ilang gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kay mo na ang sekreto mga kaigsuonan. Kung dili nato mahatag ang atong kaugalingon sa Ginoo, dili nato pud mahatag ang uban. Kay mo man ay paggunit, mo man na siya ang mahimong sagaban sa mga butang sa imong pagsunod sa Dios. So first thing, aron makasunod ka sa Dios, i-submit, i-surrender sa gyud nimo ang imong kaugalingon sa iya and let ang uban ang Ginoo na ang magsunod. Diba? You cannot serve God. We cannot serve. You can serve two masters. Because either you will be biased to the one and okay sa usa, and you cannot serve God and money. Dako na siya mga igsoon. Pero una-una na ito, tanan mga tao diri sa kalibutan, mauna ang giuna. Pero wala na diri sa ato, okay? Tanggalon na nato kay ang atong mindset thankful na ta. Nendo to kang acrostic ng message ni Pastor Jujo, no? Na-challenge na to. Ganahan ko atong letter N ang nag-impact na pinigawas na magbuwan ako nakabati sa uban. I-replay lang mo niya ito na ako niya. But, yan mga igsoon, kung gusto ninyo mapanalangin sa Diyos ang inyong kinabuhi karon nga maabot na tuig, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first, unahon ang kabubuton sa Diyos, itong iyan kaugaling, iyang tingalian, din kini mga butang imong kinahanglan, musunod rana. Naba dahil lisod sa Diyos? Wala. Dili ba dahil kaya sa Diyos nga muhatag di mo sa imong panginahanglan? Kaya ka. Walay lisod sa Diyos. Nga nung wala mang kaanak karon. E basig wala pa nimo giuna ang Diyos. Giuna nimo imong kaugalingon, wala dili na nimo makita ang kabubuton sa Diyos. Amen. So ang atong buhaton karon, mag-offering ta, yatag nato na Pastora, dili ka man para sa simbahan. Para ni sa atong speaker ha. Praise the Lord. Para na sa atong so kabalo man ta bugit, muhatag ta ang atong naman naman tayo sa speaker, so nagpuntos ang simbahan, tagaan nato siya. Praise the Lord. So, but before that, we bless the Lord by giving. Okay, let's go. Let's all stand up.
kag iya sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga naa niini. Walay lisod kanimo. Dili ka butang nga dili makakita sa among mga pagpanginahanglanon. Mao nga nagpasalamat kami o Dios sa imo. Kay ikaw ang among amahan nga mo-provide sa among mga pagpanginahanglan. Ikaw ang among amahan nga magtampal, maggiya ka namo, magtampal sa among mga sakit, maggiya sa amo sa kaluwasan, sa kagawasan, sa pag-serve diya kanimo. Ug kini tanan o Dios among gipasalamatan. Paubos kami kanimo ang among pag-ampo, nga kining among offering. I-bless nimo ang among mga kinabuhi. As you have promised that when we are faithful to our tithes, you promised, you said, test me in this and see if you will not open the floodgates of heaven and you will pour out so much blessing that we will not have room enough for it. Muna ang among gigunitan amahan. Muna nga kada nabi gayon dalo namo ang among kadapulo, ang among tithes, ang among offering diha kanimo, trusting and believing that you are a God who provided for us. If you have not withheld your Son Jesus Christ when we were yet sinners, how much more karon nga kami imo ng mga anak. So salamat o Dios, may maya ka, mataas ang imong ngalan, bisan pa sa among pagkatigom karong kautuhon. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, salamat sa atong guest speaker, kini atong mga igsoon, base wala muna kaila. Dako ni sila nga support. Si mga lingkod mo, mga igsoon, mga lingkod mo. Ato ni sila supporter, prayerfully, financially, emotionally. Kung naamoy gustong ipatambag ang inyong mga kasing-kasing, mga broken-hearted, doon mo ani nga mag-asawa, matambagan mo niya. Sabi na doon kung naakay kaso, pero ayaw lang ito pagpanagpa. Bahala na lang ikay sa paon, kaya sigurado daw tana. Okay? Pero kita, wala yung ingon na to, nga, although ato ni siya, ayaw lang panagpa. E basi ka na yung nga, oy, naanamiluyo sa simbahan, managpa na na sa dalan. Dili. Bahala na lang sa paon ta, Jin, ihatag ang ikas. Okay? Brother Jojo and Sister Oya, we thank you. Pwede na mo kamo tawagon. I-bless mo na mo by praying. Come forward. I-pray na ito sila. Sister Oya, kung nanginahanglan po mo o pit foods o tanang na service. Klaro kayo ba, ang probinsya dito dito. Sige mga igsoon. Mga igsoon, i-extend nato ang atong kamot sa ila. Magpasalamat ta sa kinabuhi nila. Amahan na mo nga Diyos, manigugmaon, maluluyon, puno og grasya, puno og kalinaw og kalipay. Kami nagpasalamat ani nga couple, Father God, ng ilang kinabuhi sa amo inspirasyon, ang ilang kinabuhi amahan sa amo na naghatag og kusog. Salamat sa ilang heart, Father God, nga mutabang sa imong simbahan. Ang among pagampo, Diyos, ipupo pa nimo ang daghang nga panalangin sa ila. Aron daghang mga simbahan ang ilang matabangan, O Diyos. Daghay sila og maayo nga mga panlawas, O Diyos, ug tuguti nga ang kalinaw, kalipay, kanunay, O Diyos. Maguna sa ila. Magbind sa ilang pamilya, O Lord God. O bisan pa ang ilang usa ka anak, si Jem, wala man namo naka-ubang karon, pero gitaas na mo siya sa pag-ampo, O Diyos. Ang imong gugma, ang imong grasya, ang imong kalinaw, ang mag-protect sa iya, ang magpahinumdum sa iya, O Diyos, sa imong kaayo o kamay ni gugmaon nga Diyos, nga amahan ang among pag-ampo, nga makita namo in this coming years, nga tulunan ni sila, nga nag-serve diya kanimo amahan. Muna ang among ipangayo kanimo, O Diyos, ini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. O karon, muadto na ta sa pinaka-sikan nga importante nga buhat. Napuno naman atong mga spiritual, puno na po nato atong mga lawas, aron nga naman, mag-games pa ta o manghatag si pastora karon og cash. Hallelujah. Bitaw, tinood na. Katong
ni dance ganyan, ano to ni dance? Pastora, pwede nato sa saranagaan. Okay, let's bow our head. Mag-ampo ta, magpasalamat. Amahan, salamat sa among Thanksgiving. We dedicate to you, Father God, all things. But above all, we dedicate our lives to you. Yes. We pray, Father God, that this coming year, ang among kinabuhi, O Diyos, makahatag o himaya, makahatag o dungog diha kanimo, O Diyos. O kung na may mga butang na nakapugong sa amo sa pag-serve diha kanimo, Amahan, ang among pag-ampo, tanggala kini, O Diyos. Tuguting nga makaton mi, O Diyos, pagpanginabuhi diha sa Espiritu Santo. Tuguti, Holy Spirit, nga maging sensitive kami diha kanimo. Ug pasaylo kami sa among mga time na ma-offend ka sa amo, kaya dili kami maminaw nimo. Unahon na ang mga butang sa kalibutan. Ang among pagkampo, Diyos, hinluan nimo kami. Ug tuguti, nga as we offer our lives, a pleasing aroma, sacrifice before you, pleasing and acceptable before you, that mabuhat din namo sa tibok namo ang kasintasin. We dedicate our lives to you, and we thank you, Father God, even for the food that you have provided for us, and the gifts that we are to share. You are good, you are faithful, you are gracious. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Siguro mga barugtan, let's sing the other song natin. Sige. Alright, dance. Okay. I-arrange natin siguro itong likuran. Itulong lang siguro na ito, no? Asa request naman po. Sige, sige boy. Adapin na ito mga likuran, mag-circle ta, mag-circle ta. Walang pato. I-serve lang siguro ang
Buffet. Okay. So, ladies first. Ladies first. Ladies first. Or senior. Senior, kaya nas-12 na. Boy, No, boy. kaya mga maintenance. Boy, So, ang mga boy, senior mo, oy, pauna. Ana. No, kaya na-maintenance. Ana. Pasensya na